हाय हाय वाह वाह क्या बात वाह बेशक सरकार को आना वाह माशाअल्लाह वाह है मौसम भी निराला है सरकार को आना वाह बेशक है वाह मौसम भी निराला है सरकार को आना है मौसम भी निराला है वाह बेशक सुभान अल्लाह वाह सरकार को आना है मौसम भी निराला है सरकार को आना है एक नाम मोहम्मद से सुभान अल्लाह वाह एक नाम मोहम्मद से रोशन वाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मस्तक आला हजरत दीन इस्लाम नारे तकबीर नारे रिसालत वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है वाह मोहम्मद से रोशनी जमाना सुभान अल्लाह वाह শুধু স্টেজের মানুষ जी 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 বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ या रसूल अल्लाह হাত উঠিয়ে বলেন या रसूल अल्लाह आंखें में बिछा दूंगा सरकार की राहों में हाय वाह बेशक सुभान अल्लाह वाह माशाअल्लाह आंखें में बिछा दूंगा सरकार की राहों में आंखें में बिछा दूंगा हाय वाह सरकार की राहों में आंखें में बिछा दूंगा सरकार की राहों में ए मौत जरा सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह मौत जरा रुक जा सरकार नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह हैदरी नारे हजरत शाह इस्लाम सिराज अली साहब नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह क्या बात माशाअल्लाह आंखें में बिछा दूंगा हाय वाह 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 सरकार की हाय वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह आंखें में बिछा दूंगा सरकार की राहों में ए मौत जरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह सुभान अल्लाह जरा रुक जा सरकार को आना है माशाअल्लाह माशाअल्लाह है मौत जरा रुक जा सरकार को आना है যে শের আমি পড়ব বর্তমান জামানায় আমাদের কোরআনের অপমান নবীকে অপমান করছে কি করছে না ইনশাআল্লাহ দেখব আমাদের আওয়াজটা কেমন আছে নবীর मोहब्बत কোরআনের मोहब्बत কোরআনের উপরে मोहब्बत কতটা আছে আমি তাই দেখব আজকে उंगली जो उठाएगा सरकार की अज़मत पर 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 वो कोई कहीं
हो गर्दन को उड़ा। बाबा बाबा नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत मस्तक आला हजरत कालिमात आला हजरत पत्ती पत्ती फूल फूल पत्ती पत्ती फूल फूल बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया नारे तकबीर नारे रिसालत वाह माशाअल्लाह। उंगली जो उठाएगा सरकार की अज़मत पे, उंगली जो उठाएगा सरकार की अज़मत पे, वो कोई कहीं का हो गर्दन को उड़ाना है, वो कोई कहीं का हो गर्दन को उड़ाना है। আমরা সকলেই মাকে অনেক মহব্বত করি বলে, এখানে কারা কারা মাকে মহব্বত করেন একবার হাত উঠান তো। এগুলো করে না। আর মার সঙ্গে যার মা বাপ বেঁচে আছে মার সঙ্গে হজ করার ইচ্ছা প্রত্যেক ছেলেরই থাকে বেশক ইনশাআল্লাহ। যার যার মায়ের সঙ্গে হজ করার মানে উমরা করার ইচ্ছা আছে তারা তারা একবার হাত উঠিয়ে বলেন তো। একবার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর একবার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর একবার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। ए मौला मेरी माँ को तू सहद अता करना, अल्लाहुम्मा आमीन। ए मौला मेरी माँ को तू सहद अता करना, ए मौला मेरी माँ को तू सहद अता करना, ए मौला मेरी माँ को तू सहद अता करना, ये उम्र मेरी ले ले वाह 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 वाह, उम्र मेरी ले ले तैबा को ले जा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत मसला के आला हजरत इरशादात आला हजरत खंदान आला हजरत गौस का दमन वली का दमन शर इस्लाम सिराज अली शेख नारे तकबीर। ए मौला मेरी माँ को तू सहद अता करना, ये मौला मेरी माँ को तू सहद अता करना, ये उम्र मेरी ले ले, ये उम्र मेरी ले ले तैबा। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मौसम भी निराला है सरकार को आना है, एक नाम मोहम्मद से रोशनी ज़माना है। जोर बोलूं सुभान अल्लाह। একবার দেখা দাও দয়ার নবী, वाह 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 वाह, তোমায় নয়ন ভরে আমি देखिब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। আচ্ছা আপনারা কি বিরক্ত হচ্ছেন? না না না, যদি বিরক্ত হন তাহলে ছেড়ে দেব। না না বলেন, এরশাদ এরশাদ। মুফতি সাহেব বসে আছে, ইনি বলছেন বলে পড়ছি। জি 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 আপনারাও যদি সাথ দেন ইনশাআল্লাহ পড়ব। জি জি, এরশাদ এরশাদ। ভাইরাল গজল আমিও বেশি দেখিনি,
কিন্তু পড়ার ইচ্ছা জাগলো তাই আপনাদের সঙ্গে পড়ছি। আপনারা ইরশাদ हो इरशाद ইনশাআল্লাহ আমিও চেষ্টা করব আপনাদের দিলটাকে খুশ করার। जी একবার দেখা দাও দয়ার নবী গো, তোমায় নয়ন ভরে আমি দেখব। माशाल्लाह वाह একবার দেখা দাও দয়ার নবী গো, তোমায় নয়ন ভরে আমি দেখব। তোমায় নয়ন ভরে আমি দেখব। वाह माशाल्लाह वाह তোমায় পরাণ ভরে আমি দেখব। দিলের সাদ মিটায়া वाह माशाल्लाह माशाल्लाह দেখব। सुभान अल्लाह একবার দেখা দাও দয়ার নবী গো, তোমায় নয়ন ভরে আমি দেখব। মদিনাতে আছেন নবী অনেক বহু দূরে, জি, জি, জি। কিন্তু আমি রাখি তারে বুকের वाह ভিতরে। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बेशक কারা কারা নবীকে বুকের মধ্যে जी जी জোরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। या रसूल अल्लाह জোরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। या रसूल अल्लाह মদিনাতে আছেন নবী অনেক বহু দূরে, কিন্তু আমি রাখি তারে বুকের ভিতরে। মদিনাতে আছেন নবী অনেক বহু দূরে, কিন্তু আমি রাখি তারে বুকের ভিতরে। দেখা দাও স্বপ্নেতে, वाह কথা বলবো গোপনেতে। वाह वाह দেখা দাও স্বপ্নেতে, কথা বলবো গোপনেতে। আমি অনেক কথা তোমায় বলবো। वाह माशाल्लाह আমি অনেক কথা তোমায় বলবো। আর নয়ন ভরে আমি वाह माशाल्लाह দেখবো। सुभान अल्लाह वाह একবার দেখা দাও দয়ার নবী গো, তোমায় নয়ন ভরে আমি দেখব। একবার দেখা দাও দয়ার নবী গো, তোমায় নয়ন ভরে আমি দেখব। নবীর ভালোই বাসাই আছে আল্লাহর ভালোবাসা। जी जी আমার মনের বহু দিনের বিরাট একটা वाह বলেন না সুবহানাল্লাহ। सुभान अल्लाह सुभान নবীর अल्लाह নবীর ভালোই বাসায় আছে আল্লাহর ভালোবাসা। আমার মনের বহু দিনের বিরাট একটা আশা। মন যে আর মানে না, हाय মন যে আর মানে না, এসো শাহে মদিনা। মন যে আর মানে না, এসো শাহে মদিনা। আমি মনের দুয়ার খুলে রাখবো। वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह আমি वाह মনের দুয়ার খুলে রাখবো। দিলের সাদ মিটায়া তোমায় वाह দেখবো। सुभान अल्लाह वाह একবার बेशक দেখা দাও দয়ার নবী গো, তোমায় নয়ন ভরে আমি দেখব। যখন ছিলেন দয়ার নবী হালিমার ঘরেতে, जी हाय वाह বাঘে এসে ছাগলে নিল চরওয়াগা। वाह सुभान अल्लाह वाह ঘটনা সবাই শুনেছেন, শুনেছেন কি শুনেননি? জি, জি। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সম্মুখে শুধু আপনার শেরটা পড়বো, কেননা মুফতি সাহেব বসে আছেন। যখন ছিলেন দয়ার নবী হালিমার ঘরেতে, हाय वाह বাঘে এসে ছাগলে নিল চরওয়াগা থেকে। জি, জি, বাঘে কি বলছে দেখুন, ছাগল আমি আর খাবো না, হায়, বাহ। নবীকে দেখার वाह বাহানা। सुभान अल्लाह ছাগল আমি আর বাহ। খাবো না, নবীকে হায়। দেখার বাহানা। বাহ। নবী আসলে কদম ধরে চুমবো। वाह सुभान अल्लाह सुभान নবী अल्लाह আসলে কদম ধরে वाह চুমবো। আর নয়ন ভরে वाह তোমায় सुभान अल्लाह দেখবো। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मसलक आला हजरत कलिमात आला हजरत इरशादात आला हजरत दीन इस्लाम नारे तकबीर नारे रिसालत একবার দেখা
वाह क्या बात माशाल्लाह सुभान अल्लाह वाह নবী গো তোমায় নয়ন ভরে আমি দেখব একদিন আমার দয়ার নবী যাচ্ছেন রাস্তায় হেঁটে জি জি হরিণ দেখে বলে আমার নবীজিকে वाह ডেকে सुभान अल्लाह वाह হাদিস শরীফের মধ্যে আছে একদিন আমার দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একটি জঙ্গলের পাশে দিয়ে আপনার হেঁটে চলে যায় জি এমন তো অবস্থায় জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটা আপনার আওয়াজ আছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ বলে বলে আওয়াজ আছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জঙ্গলের মধ্যে যাওয়ার পরে দেখে সেই আপনার জঙ্গলের মধ্যে একটা হরিণ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে জি এই ঘটনাটাকে সাইর আপনার কত সুন্দর ভাবে আপনার উঠিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্য করে দেখুন একদিন আমার দয়ার নবী যাচ্ছেন রাস্তায় হেঁটে হরিণ দেখে বলে আমার নবীজিকে ডেকে একদিন আমার দয়ার নবী যাচ্ছেন রাস্তায় হেঁটে হরিণ দেখে বলে আমার নবীজিকে ডেকে ছেড়ে দেন আজ আমাকে वाह माशाल्लाह বাচ্চা वाह আছে जी অনাহারে जी जी बेशक वाह ছেড়ে দেন আজ আমাকে বাচ্চা আছে অনাহারে আমি দুধ পিলাই আবার वाह ফিরবো सुभान अल्लाह আমি দুধ পিলাই আবার ফিরবো এসে নয়ন ভরে वाह ও माशाल्लाह सुभान দেখবো अल्लाह है क्या बात একবার माशाल्लाह वाह দেখা দাও দয়াল নবী গো তোমায় নয়ন ভরে আমি দেখব একবার দেখা দাও দয়াল নবী গো তোমায় পরাণ ভরে আমি দেখব একবার দেখা माशाल्लाह দাও দয়াল নবী গো তোমায় নয়ন ভরে আমি দেখব सुभान अल्लाह सुभान